सी सगळ्यांक पयलीं म्हणटा ती आसगांव इशू जो आहा पळय सद्या मिक्स भाजी करून उडयल्ली आहा आनी मिक्स भाजी करपाक लागून रायट फ्रॉम द बिगिनींग टू आतां एक सिंपल गजाल विचारूंक सोदता. सद्या कल्प्रीट जो आशिल्लो DGPचेर जे एलिगेशन जातालें की PIन जे सांगलें DGP रिस्पॉन्सिबल आसा हें डेमोलिशन करपाक लागून आपल्याक स्टॉप करूं ना DGP. आतां DGPक जेन्ना होल्ड करता एक पुलीस ऑफिसर त्यांच्याच डिपार्टमेंटाचो सगळ्यांत पयलीं जावपाक जाय आसलें रिटायर्ड जजाची कमिटी बसून इन्व्हेस्टिगेशन रिपोर्ट जावपाक जाय आशिल्लो आनी तो रिपोर्ट जो आहा पळय स्टेट गव्हर्मेंटान सेंट्रल गव्हर्मेंटाक दिवपाक जाय आशिल्लें. कित्याक ताका सस्पेंड करपाक स्टेट गव्हर्मेंट सकना. जालें जावंक ना. अकस्मात मोदी मागीर दुसरे पॉपअप हळमी पॉपअप जावपाक लागला आनी DGP हो स्केप गोट म्हणपाक लागले आनी कोण आनी कितें स्टेटमेंट. हें कितें चल्लां? बाणास्तर इश्यू करूंक सोदता बाणास्तर इश्यू करूंक सोदता काय म्हणून हें क्वेश्चन निर्माण जाता. लोक क्वेश्चन करीत आहा सद्या. आमी एविडन्सीस हाडटा आनी मुखार सांगता की पूजा शर्मा जे आहा पळय कशें फ्रॉडगिरी करून तेंच्यांनी एका दिसा भितर तेंच्यांनी आमचें एका दिसा म्युटेशन केल्लें आसात. एका दिसा भितर म्युटेशन खंयच्या गोंयकाराचें जाता तें म्हाका दाखोवपाक जाय आनी हें करून दाखयल्लें आसा. सगळ्या डिपार्टमेंटा कडेन होल्ड तेणें पूजा शर्मान दाखयल्लो आसा. सो पूजा शर्मा कडेचें कनेक्शन DGP कडेन कितें आहा हें इन्व्हेस्टिगेशन रिपोर्ट अजून पर्यंत आउटूच जायना. सस्पेंड कर म्हणून सांगता. सस्पेंड कोणी मागला? यू कॅनॉट सॉरी ट्रान्सफर कर म्हणून सांगता. ट्रान्सफर करपाक कोणी मागला? आमी ट्रान्सफर करपाचे प्रश्न विचारना. ज्या मनशान हांगासर लॉ ब्रेक केल्लो आसा ह्या मनशाचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. रिटायर्ड जज आहा पळय हो बसोवपाक जाय आनी ताचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. हें जायत ना. ट्रान्सफर करप म्हणल्यार तेजे ऑटोमॅटिकली ताका हात सोडून तेजेर ताका सुटपाव दिवप अशें जावपाक जायना. दुसरी गजाल मेन इम्पॉर्टंट म्हाका दिसता म्हाजें ओपिनियन न्हू लोकांचें ओपिनियन न्हू पूण कायदेशीर कितें जावपाक जाय तें तरी जावपाक जाय. आज ते फॅमिलीन कॉम्प्रोमायज करता कितें करता ही वेगळी इश्यू आसा. इश्यू कितें आसा? इश्यू आसा गुंडा लायले घर डेमोलिश केलें सगळ्या लोकांक खबर आसा. काय हेंय करूं ना आनी थोडे हितून अशें म्हणून दाखयच्या की ना अकस्मात तें वेगळी गजाल जाला आनी आमकां कळनासतना डेमोलिश जालें अशें जायना. फॅमिलीन कितें घेतला कितें केला कॉम्प्रोमायज केला दिस इज कंप्लिटली डिफरंट टॉपीक. द टॉपीक इज हांगासर जे इलिगलिटीज बाउन्सरांक लावन जे डेमोलिशन केल्लें आहा तें गोंयान घडटा आनी हें तर गोंयान घडटा जाल्यार कायदो जो आहा पळय लॉ एंड ऑर्डर आसा काय ना आनी हाजेर कोर्ट कसो पळयता. आपल्या ऑर्डरीचेर नंतर नासतना जरी तर गुंडा डिसिजन घेवपाक लागले बाउन्सर तो डेमोलिशन करपाक लागले जाल्यार जितल्यो इलिगलिटीज चल्लेल्यो आहा. आतां हांव एकूच प्रश्न विचारता. ओल्ड गोवा जो आहा पळय तो बंगलो इलिगल. सो तो बंगलो इलिगल म्हणून आमी गुंडा लावपाचे बाउन्सर लावपाचे डेमोलिश करतले आनी CM मागीर अप्रूव करतलो हाका करतलो अप्रूव? इलिगल तें. इलिगल लीगल इज अ डिफरंट पार्ट. द पार्ट इज की हांगासर लॉ एंड ऑर्डर कॉलेप्स केल्ले आसात गुंडांक वापरून डेमोलिशन जाल्लें आसात आनी पुलीस जे आहा पळय हिंदी मुवीचे सारके पुलीस डायलॉग मारता की तूं तर म्हाजें आयकना जाल्यार आपूण तुका ड्रग्सान फसयतलो DGPच्या लेवलाचेर आनी आमी ओगिरान पळोवपाचें. दीस शूड हें उतर एक्चुली पळोवपाक गेल्यार म्हणप शब्द नासता आनी हें जें उतर जें तेंच्या डिपार्टमेंटाच्या मनशान सांगलां मरे PIचेर इन्व्हेस्टिगेशन PI रिपोर्टर दिता अशें रेप्युटेड ऑफिसर PI म्हणल्यार. सो तोच सर सांगता की DGP ड्रग्सान फसोवपाक सोदतालो म्हणून आनी हो रिपोर्ट गेल्लो आहा न्ही रे. सो इतल्या लेवलाचेर जेन्ना पावता जाल्यार आमी लॉ एंड आमकां जस्टीस खंयच्यान पळोवपाची आमी. आनी एक गजाल म्हाका दुख्ख भोगता कितें लीगल लॉ एडवोकेट्स हे आमकां प्रोटेक्ट करपा लागून आसपाक जाय न्ही. आयज वायट दिसता म्हाका आयज एडवोकेट्स थोडे सगळ्यांक ब्लेम करता थोडे एडवोकेट नेगोशिएशनाचेर बसलेले आहा नेगोशिएशनाचेर आनी तातूंत तांचें पोट भरता काय कितें हो प्रश्न निर्माण जाता. लॉयर जे आसा पळय ते झगडपाक आसतात कायदो जो आहा पळय ताचे प्रमाणे कोर्टान झगडप आसता पूण आयज म्हाका वेगळें दिश्टी पडटा. इट इज वेरी सॅड सिच्युएशन. I request Chief Minister to please do not see this issue as individual issue. See this issue as a state issue. आणि जेन्ना स्टेट फायट करता हो इशू आणि स्टेट जेन्ना फायट करता इशू कंप्लेन FIR जाल्या नंतर स्टेटी कडेन आसता आणि स्टेट जेन्ना फायट करता कोणीय येवन कॉम्प्रोमायज करपाक दिवपाक शकना. स्टेट हॅव टू फायट द इशू. स्टेट हॅव टू डू द इन्व्हेस्टिगेशन. ट्रान्सफर करून हो रिजल्ट जावचो ना
हाजेर स्थिर कारवाई जावपाक जाय आणि जे कोण इन्वॉल्व आहा आता डिफरंट डिपार्टमेंटां येयलीं ती गाडी जी वापरलेली आहा त्या गाडयेक खंय डॉक्युमेंटूच ना चेसी आनी हेजो नंबर मॅच जायना म्हणजे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट जो आहा पळय तोवूय आयलो तातूंत RTO जो आहा पळय तोवूय आयलो म्हणजे कोण कोण आयले पळय सगळ्यांची नांवां हे जावपाक जाय आनी थरर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाची गरज आसा.